ya kan sanikar kan. Idza matal insanu nalikana sedhe pasada manusia ingqata amaluhu maka pege panapa amal la insan. Jadi penting amal la insan lo bahas amal orang lain atau depaan tenah kereman dari orang lain. Nika amaluhu amal insan tibi illa min salasin nanging dari telok perkara situng sedekahun jariyatun sedekah jariyah. Sedekah jariyah nika artinya canggele orang naka ki odiing toman awakuf nyumbang lama ke masjid, nyumbang lampu ke masjid atau nyumbang selang sedekah jariyah. Nomor 2 au ilmun yuntafa'u bihi ilmu saya manfaataki. Nika kaduna kiai ka murid, ustad ka murid, reng sepo ka anak. Makanya kita fi sering apa pesan senika kita fi. Sampean monagaduan anak-anak gini, ajari Fatihah tibi sebelum mai pemasok ke madrasah. Pesan kita fi senika kaju. Anak sampean Pak, ajari tibi Fatihah. Fatihah nika pelancar tibi ajari sampean. Jandir pemasok ke langker. Mun patehana anak ngoleh di sampean berarti ilmu na patehana anak dari sampean. Sampean budian sete patehana anak bakun teti jariyah kemang. Mun anak lo tau ngaji rentuan lo ngaji di pateha langsung masuk aki ke langker. Maka amal jariyah patehana anding guruna ilang langker emang karya kebai. Gue bikin tapi. Lagi sarong nih kebun ngelakuin Quran. Ya jangan bani ilmu, nak aju ilmu, nak saya bahas. Mun sarong kelampin yang buru kan sudah kau jari ya, enak. Artinya mun tebuna kita fi ngamalaki hadis nikah, potra nikah lu keluna pa apal Fatihah dari reng tuana, tibi pah pemasok ke langkir. Nah, teti jariyana Fatihah budian reng anak nikah solat somrodi nikah jariyana kemak Fatihah oning di mang. Lo rogi ya kebai, senekare. Mun campuru anak langsung masuk ke langker, Fatihah oning langker berarti jariyana Fatihah dari guruna seelangker. Emang karya kebai. Nah, lo miloh fadilah nomor 2 ilmun yuntafa'u bihi mang lo miloh. Miloh nomor 3 awwaladun solihun yad'u lahu. Otaba anak soleh sehat wa aki Rabbi firli wali walidayya. Anak soleh sehat wa aki. Nika keterangan baba soleh nika ayil muslim. Tegese Islam. Awaladun solihun. Otaba anak soleh ayil muslim. Pokoknya anak Islam. Saya soleh ongku melarat. Mentar pada andi namu saya soleh. Amin. Waladun solihun yad'u lahu. Kalau ni sebut aki anak seatua, nika cengen ke anak male atua aki. Senika. Mohon kula teman merang pidato nara Ismail, nika tua di kanjeng Nabi supaya anak kenceng atua akin reng tuana. Mohon beda anak mari merang hadis nika pakun lo enga reng tuana berarti lo oleh. Tetapi nika waladun solihun anak seatua. Nika tua dari kanjeng Nabi supaya anak nika gelem atua akin karing tuana. Nika isyaratna sanika tahridul walad alad doa. Male anak nika semangat untuk atu aki. Polana lai jamin campuru de pak. Tidak kalau pain atu akin Rabbi firli wali walidayya astaghfirullahalazim li wali walidayya aja. Nomor 1 sedekah jariyah natibi seki oding. Nomor 2 ilmu se manfaataki. Nomor 3 nak foto se soleh. Idza mata nalikana sete al insanu pasera manusia ing qata'a maka peke amaluhu panapa amala insan illa min salasin angin dari telok perkara. Shadaqatun jariyatun nomor 1, nomor 2 ilmun yuntafa'u bihi, nomor 3 waladun sholihun yad'u lahu. Khodal mim salasa an birwirot. Mun amal-amal selain ning dina Arab bayar yang sepo, nyada kain yang sepo, pas terus amal semacam saben contohna Siti Aisyah kan agak duan tretan, cepon saben mereka cerita asmana tretan Siti Aisyah Abdur Rahman, lo sake lo songkan panasaren pas temu sede. Maka sampun Abdur Rahman sede Siti Aisyah iktikaf en yataki ganjere untuk Abdur Rahman. Siti Aisyah mertaki budak en yataki ganjere untuk Abdurrahman. Dan ini kan nyamana ngirim ganjere amal. Siti Aisyah andi tretan sede
langsung Siti Aisyah mun iktikaf niat kaula iktikaf kangkui ganjera Abdurrahman. Niat kaula mertaki budak kangkui ganjera Abdurrahman. Siti Aisyah. Rekan enggak nikah. Mun saya ganjera dua, ganjera zikir, ganjera tahlil, ganjera Quran. Enggak saben cepon nyamana Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz cepon saben saya tepang lastari bendem Kanjeng Nabi pas fakabbara fakabbarna wasabbaha fasabbahna. Kanjeng Nabi maca subhanallah, Kanjeng Nabi maca takbir. Saya tanya aki bi sahabat Jabir, ajunan lo sabiasa na atu aki mayit macain ngak nikah. Abi Kanjeng Nabi dabu aki laqad tadayaqa ala hadzal abdi sholih qabruhu. Setia orang sebadi dalam ria tepang ekepe hatta farrajahullahu anhu markane itu aki Kanjeng Nabi Gusti Allah pejemper. Nika manfaat zikir semacam tahlilan ban tua. Bahkan riwayat lain cek peranana Kanjeng Nabi nika sampai turun ke dalam. Sa'ad bin Mu'adz nika sampai Kanjeng Nabi turun ke dalam kubur. Jadi Sa'ad bin Mu'adz sampai ke dalam, Kanjeng Nabi turun ke dalam pas adzikir di dalam. Tadi pan keluar tanya aki bi sahabat kele. Ajunan lo sabiasa na tua ngak nikah. Wa idza bu aki laqad dummatan hatta sara mithla sya'ri apa senika. Mayit re dalam kepek sampai lembu asikot obu senika. Tadi itu aki jaman buru kalau bentua semacam subhanallah, Allahu akbar bareng la ilaha illallah. Nika tahlil. Tadi lo abahas kisah mun nikah hadis telok nikah karo abahas amalati bi la ambu sedekah kecuali setelok mun masalah amal orang semacam tahlilan sedekah apa tu kele cerita hadis lain saban kan beda cerita siapa As bin Wa'il nikah orang kafir another akurbana 100 As bin Wa'il rek kafir another akurbana 100 sing mari another akurbana 100 pakun mate kafir kilo Islam anang dua Islam Amr bin As bareng Hisham Amr bin As bareng Hisham aram bukan ayo ka another emak se 100 ria keduain engko 50 kage 50 padahal emang mateng kafir. Hisham langsung nyambeli lo mereksane ndak Kanjeng Nabi dimin engkau nyambeli kurban 50 niataki kemang senyamana As bin Wa'il mate kafir mari nyambeli Hisham 50 se Amr bin As ki mereksane dimin ndak Kanjeng Nabi kula majarakin nadir amma kurban 50 katinapa depan banten dawuh Kanjeng Nabi amma abuka falau aqarra bit tauhid la nafa'ahu. Cak maturana mangka ke Islam aku na. Mangka ke Islam paka ke nyambeli aku na. Berhubung mang lo Islam lo kuna berarti syaratnya kor Islam. Nanti dalil-dalil ngani kan nikah hadis lain mun saengko to amaluhu nikah bahas amal lama jadi tibe. Dadi wallahu alam enggak nikah artinya urusan ganjaran dapat tak dapat kisah banyak riwayat banyak contoh dari sahabat juga bada bahkan kula lok teman mangki sebelum nikah Kanjeng Nabi nikah nyolatin para syuhada nikah saampuna apa ki syuhada orang yang mati syahid kisah kan munafiki haram isolatin tapi nikah Kanjeng Nabi sing la abid sing la para syahid nyolatin esen tarikakan tengah nikah hadis Sahih Bukhari perang Badar nikah kan bulan Pasah tahun Hijriyah muntak kelero tahun tung atau berdua tetilah sekitar ahli Badar nikah oleh belum tahun nih kan ahli Uhud apa ahli Badar Kanjeng Nabi lah para sayyid le nikah entar nyolatin jenazah ahli syuhada nih sholatin nikah Sahih Bukhari mun saya adaan kan Nabi toman nyolatin di kuburan kan tukang sapo na masjid roa. Kanjeng Nabi entar ke masjid pas sebiasa tukang sapo, demma tukang sapo, tak ada Kanjeng Nabi sete. Lah, minta ibelain kok songkan si malena polana sing malem ah. Kanjeng Nabi pahatanya, ini mah kuburan. Tanya ki kuburan Kanjeng Nabi pas yater pas nyolatin di kuburan. Nika tukang sapona
masjid. Ternyata riwayat lain pada Kanjeng Nabi sing la para setan nikah nyolatin para syuhada. Lah kalau belum tahun kanan. Laulai belum tahun. Kanjeng Nabi hijrah kan umur 53 nggih. Dadi umur 53 setan sebidak telok. Sampun pada Madinah oleh setahun 2 tahun kan perang Badar. Para syuhada nikah sing Nabi para setan sentaren solatin. Artinya itu akin. Salat di kuburan, macam ha, jelas solatnya mana? Ingki wallahu a'lam kurang lebihna. Kha dal mim salasa nabi roirod dot. Idza mata adukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi. Idza mata nalikana sete. Adukum pasara salastunga sampai saja urida. Maka papadeng alaihi atas ahad. Maq'aduhu panapak kenanga ahad bil ghadati dalam laku walashi ban suri ingkana lamun bada basarahat min ahlil jannah panika dari ahli swarga fa min ahlil jannah maka dari ahli swarga wa ingkana min ahlin nar lamun bada basarahat min ahlin nar panika dari ahli neraka fa min ahlin nar maka dari ahli neraka. Artinya mayit nikah ben lagu sore kubure pakaton kenengai swarga pak lase masuk swarga budian pakaton kenenga swarga pak lase masuk neraka pakaton kenenga se neraka ajo kenenga ke budian senikah ben lagu ben sore pakaton ka swargana pakaton ka nerakana mun saya pakaton ka swargana angin masuk romang masuk mun saya pakaton ka nerakana kokose masuk pecena masuk sebab dalam kubur aja dalam kubur lah melo pecena nerakana mulai semangken sampai abid yuqalu etabuaki lahu da ahad hadza maq'aduka hadza tining panika maq'aduka panika kenanga sampean ken kake ki nenange kuburan ria sampai budian pajake sing kiamat la kiamat ki abid hatta yub'atsaka sangka majaka dak sampean Allahu basarallah ila yaumil qiyamah ilaihi da maqaduka hadza tining panika kan dengan sepakaton maqaduka panika kan dengan sampean hatta yub'atsaka sangka majaka dak sampean Allahu basarallah ilaihi da maqaduka yaumil qiyamah dalam hari kiamat qafta an min umar sah idza mata nalikana seta sahibukum basara kancana sampean saja fad'uhu maka atingkala sampean dak sahib atingkala sampean dak sahib la taqau ca arasanan coba sampean la taqau ca arasanan coba sampean fihi dalam sahib mun bada orang meleng matek jagi karasan leng melengah mun bada kantana orang lakuan alok sae dak umur maka jagi karasan kecuban dah lamun rendina isang ke la ta ada sing itu anajam jo iku